अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। कई मर्तबा टेलीविजन पर कोई न्यूज़ चैनल देखते हुए, किसी अखबार का मुतालिया करते हुए या फिर अपने सोशल मीडिया पर मौजूद अकाउंट्स की टाइमलाइंस पर सर्च करते हुए हमें कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है जो हमें हैरतों के समुंदर में गोताजन होने पर मजबूर कर देती है। अब अगर हमें उस खबर या उस बात के बारे में कुछ मालूम ना हो कि इसके सयाको सबाक क्या हैं, तो फिर हमारी लाइल्मी अपने अरूज पर होती है। ऐसी ही एक खबर हमारे सामने तब आई जब सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो वायरल हुई जो हरम शरीफ के अंदर बैतुल्ला के करीब मर्दों की तरह एहराम बांधे अपना कंधा नंगा किए हुए तवाफ़े काबा में मसरूफ थी। औरत मक्का मुकरमा, बैतुल्ला, खाना काबा का तवाफ और एहराम ऐसा बांधना जैसा कि मर्द उम्रे के वक्त बांधते हैं। इस वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना एक फितरी अमल था। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, तमाम दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि ये बात साफ नजर आ रही थी कि ये औरत इस्लामी शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे एक फितना करार दिया, तो कुछ लोगों ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवालिया निशान उठा दिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक औरत मर्दों सा एहराम बांधे बैतुल्ला के गिर्द तवाफ कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि इस औरत को फौरन से रोका क्यों ना गया और उससे ये पूछताछ क्यों ना की गई कि आखिर क्यों कर उसने इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाते हुए मर्दों जैसा एहराम बांधकर तवाफ़े काबा की जुर्रत की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वाक़ये की तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपके पास ये वीडियो अभी भी मौजूद है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक दफा दोबारा इस वीडियो को जरा गौर से देखें। इस खातून का कदो काठ, जिसामत, डेल ढोल किसी भी तरह से किसी खातून से मुताबिकत नहीं रखते। इनको सिर्फ और सिर्फ लंबे बाल होने की वजह से एक औरत समझ लिया गया। ये कोई खातून नहीं बल्कि ये एक मर्द हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक इनका ताल्लुक इंडिया से है। कुछ जगहों पर इनके बारे में ये भी लिखा गया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये साहब तवाफ़े काबा में मसरूफ थे जब किसी ने इनकी वीडियो बनाई और ये कहकर सोशल मीडिया पर डाल दी कि एक औरत ने मर्दों वाला एहराम बांधकर तवाफ़े काबा किया है। अब चूंकि ये काम खिलाफ शरीयत था तो मुसलमान जज्बाती हो गए और बगैर किसी जांच पड़ताल उन सब ने फतवे लगाना शुरू कर दिए। किसी ने यह भी गौर ना किया कि जरा ये तो देखा जाए कि क्या ये वाकई ही में कोई औरत है भी या नहीं। जज्बात ने सबकी अक्लों पर पर्दे डाल दिए। लोगों के पास इस वीडियो से मुतल्लिक ना तो कोई शवाहिद थे, ना वो इस वाकये के सयाको सबाक से आगाह थे। नतीजा यही हुआ कि सब ने बिला सोचे समझे सऊदी हुकूमत पर तानाजनी करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने इस खातून को भी काफिर करार दे दिया, जबकि ये खातून थी ही नहीं। सऊदी हुकूमत के बारे में कहा गया कि ये खुद को खादिमे हरमैन और शरीफैन कहते हैं, लेकिन हरम शरीफ के अंदर एक औरत की तरफ से किए गए गैर शरई काम को ये लोग ना रोक सके। इस वीडियो को लेकर एक बवाल खड़ा किया गया और हर तरह की बात की गई। सोशल मीडिया के ऊपर जब इस खबर की वजह से एक आग लग गई तो सऊदी हुकूमत के तर्जुमान नासिर हफ्तर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आकर इस सारे वाकये की तफसीलात से अवामुन नास को आगाह किया। नासिर हफ्तर ने यह तमाम मामला अलिफ से लेकर ये तक अवामुन नास के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई, उन्होंने एक तहकीकाती टीम को खाना काबा के गिर्द तवाफ करने वालों की तरफ रवाना कर दिया। इस तहकीकाती टीम ने इन साहब को दीगर तवाफ करने वाले मुसलमानों से अलग करके पूछताछ की और फौरन से ये मामला क्लियर हो गया कि ये खातून है ही नहीं बल्कि एक मर्द है।
ناصر ہفتر نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی جسے فتنے کی شکل دے دی گئی۔ جس نے بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اس نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی۔ اس ایک غلط حرکت کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ناصر ہفتر نے یہ بھی کہا کہ لوگ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کیوں نہیں کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق ضرور کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ لا علمی میں اپنا نقصان کر بیٹھو۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ اس طرح کی افواہیں پہلے بھی کئی مرتبہ پھیل چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم نے ایک خبر سنی کہ ایک ہندو بھیس بدل کر حرم شریف کے اندر جا پہنچا اور اس نے طواف کعبہ بھی کیا اور ہندوستان میں مرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا بھی کی۔ اس ایک خبر نے بھی مسلمانوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑا دی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک غیر مسلم حرم شریف کے اندر بھی پہنچ گیا اور طواف کعبہ بھی کر گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے غیر مسلموں کے لیے دعا بھی کر گیا۔ ان صاحب نے بھی اس وقت طواف کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر جو خبر پھیلی وہ کچھ اس طرح تھی کہ کشن کمار نامی ایک ہندو بھیس بدل کر نہ صرف حرم شریف میں داخل ہو گیا بلکہ اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی اور وہاں پر ہندوؤں کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا۔ اب اس ویڈیو پر بھی مسلمانوں میں ایک گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ شخص مسلمان ہے، ہندوستان سے اس کا تعلق ہے اور وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے حرم کے اندر موجود تھا۔ اس نے طواف کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائی، اپنے ملک کے فوجیوں کے لیے دعا کی اور اس نے اپنی یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال دی۔ اب ان صاحب کے کسی ہندو دوست یا ہندو صارف کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور اس نے ان کی اس ویڈیو کو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ اس ہندو صارف کا نام کشن کمار تھا۔ ادھر کشن کمار نے یہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی، ادھر یہ آگ لگ گئی کہ ایک ہندو حرم شریف کے اندر جا پہنچا ہے۔ کسی بھی مسلمان نے یہ زحمت نہ کی کہ کشن کمار سے یہ تک پوچھ لے کہ اس نے یہ ویڈیو کیسے حاصل کی یا پھر یہ ویڈیو اس کی اپنی ہے بھی یا نہیں۔ ہر کسی نے بلا تحقیق اس ویڈیو کو یہ کہہ کر شیئر کیا کہ کشن کمار نامی ایک ہندو حرم شریف کے اندر طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ذرا سی بھی تحقیق کر لیتا تو یہ بات اس کے علم میں آ جاتی کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ مکرمہ کی سیکیورٹی ایجنسیز اس بات کا خاص الخاص خیال رکھتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی غیر مسلم مکہ کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والی تمام سڑکوں کے اوپر واضح سائن بورڈز لگے ہیں جن کو پڑھ کر صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم کا مکہ کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کا مکہ مکرمہ کے اندر داخلہ آج یا کل کا ممنوع نہیں ہے۔ یہ پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سن 9 ہجری میں لگا دی گئی تھی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں ایک خاص حکم مبارک نازل فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ کسی بھی مشرک کو مسجد الحرام کے قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ مشرک ناپاک ہیں جبکہ مسجد الحرام ایک پاک اور مبارک جگہ ہے۔ چنانچہ اگلے سال سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام کے ارد گرد مشرکوں کا آنا جانا ممنوع فرما دیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مشرکوں کو پاک کر دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن مکہ مکرمہ میں مشرکوں یا غیر مسلموں کا داخلہ جوں کا توں منع ہے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو سکے۔
दोस्तों, इस वीडियो से और इसमें बताए गए वाकयात से हमें ये साफ सबक मिलता है कि जब भी कोई खबर आपके इल्म में आए तो उसकी सबसे पहले तस्दीक करें और फिर उस खबर को आगे फैलाएं। अफसोसनाक बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली ज्यादातर खबरें बेबुनियाद और झूठी होती हैं। हम इन बेबुनियाद और झूठी खबरों को बगैर किसी तहकीक के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और झूठ फैलाने जैसे बड़े गुनाह को अपने सर पर ले लेते हैं। इन झूठी खबरों की वजह से मुआशरे में एक इंतशार फैलता है। ये इंतशार मुख्तलिफ किस्म के फितनों को जन्म देता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें ये बताता है कि फितना फैलाना किसी इंसान को कत्ल करने से भी ज्यादा शदीद बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हक बात करने और सच्ची बात को आगे मुआशरे में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।